హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు బంజారా సమాజంలోని తుల్జాభవాని మాత కోసం దసరా ఫెస్టివల్ని ఎలా జరుపుకుంటారో మీకు చూపించబోతున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थाळी भरा तू जग मोतिया कोळे तारण थाळी भरा तू जग कोळे तारण देसा मांडण देवी तारी आहे कोळे लक्ष्मणेरी आरत हो तरी र कोळे तारण राम लक्ष्मणेरी आरत हो तरी र कोळे सेवा भायारी आरत हो तरी र कोळे तारण सेवा भायारी आरत हो तरी र कोळे घराच्या सांडेरी आरत हो तरी र कोळे तारण घराच्या सांडेरी आरत हो तरी र कोळे तारण देसा मांडण देवी तारी आरती आहे कोळे तारण माया देवे धर्मेरी आरत हो तरी र कोळे तारण देवे धर्मेरी आरत हो ये नंदी नाळारी आरत हो तरी र कोळे तारण नंदी नाळारी आरत हो तरी र कोळे तारण देसा मांडण याडी तारी आरती आहे कोळे ये चांदा सुरजेरी आरत हो तरी र कोळे तारण चांदा सूर्यारी आरत हो तरी र कोळे आकुटा मुंगरीरी आरत हो तरी र कोळे तारण कुटा मुंगरीरी आरत हो तरी र कोळे डाये साणे